c'est-à-dire tɛmɛni kosɛbɛ dɔw ye olu ka fisa quoi parce que diɲɛlatigɛ gɛlɛyalen don sisan c'est-à-dire n dabali bannen don diɲɛlatigɛ yɛrɛ la parce que n bɛ ka fɛn minnu ye tile fila in na c'est vraiment pitoyable n t'a dɔn ni aw b'a faamu quoi c'est-à-dire ala kama janjɔn bɛ fɔ maaw ye maa minnu ye kobilen kɛ n'u bɛ tiɲɛ fɔ janjɔn bɛ fɔ maaw ye fɛnɛ maa minnu b'u ye n'u ye kobilen fɛnɛ kɛ k'u b'u yɛrɛ ka intérêt personnel nɔfɛ jamana kɔnɔ ko u ɲɛ bɛ u yɛrɛ kelen dɔrɔn de la janjɔn bɛ fɔ olu fɛnɛ ye janjɔn bɛ fɔ maa ye maa min bɛ yen n'a ko k'a yɛrɛ kelen maa si kana hɛrɛ sɔrɔ n kelen n muso n den ani n ba ja janjɔn bɛ fɔ olu fɛnɛ ye maliko la gɛlɛyara c'est-à-dire ne ɲɛ bɛ fɛn minnu na non kalon don an kalon don walayi kalon don c'est-à-dire n bɛ ka kɛ kalon de ye quoi kalon don fɔlɔfɔlɔ la madu fɔlɔ la kisɛ cire la bɛɛ y'a ta fɔ bɛɛ de y'a ta fɔ kisɛ cire la bɛɛ y'a ta fɔ i ko k'i bɛ tiɲɛ fɔ panparanpan mɔgɔ si ma fɛn f'i ye tiɲɛ fɔ an y'an ɲɛ tun ka kala ye k'an ɲɛ turu a la i ye page kura dayɛlɛ i bɔra ouverture média nɔfɛ an nana an tuguri kɔ tuguni hali bi n ko bon n'an k'i to yen n ko peut-être i fililen don i bɛ tila ka segin ka na raison na tuguni madu ne ye min ye bi tuguni kunun ni bi ne sara di ne su de bɛ ka tagama quoi a fɔ madu sɔnna ka leaderw tɔgɔ tiɲɛ ka leaderw tɔgɔ b'u la madu kelen tɛ dɛ awa caman bɛ nin cogo la pari kɔnɔ yan a caman bɛ yan pari kɔnɔ yan a caman ba ban saba bɛ diɲɛ kɔnɔ ala y'a kalifa madu la a ye namɛrɛ ban saba bɛ diɲɛ kɔnɔ ala y'a kalifa madu de la ban saba n bɛna a ban saba fɔ aw ye barika ban harijigɛ ban ani dawula ban nin saba bɛɛ ye madu ta ye adamaden bɛ se ka kɛ cogo di k'i ba i danbe la k'i ba i ka hɔrɔnya la k'i ba i ka kabila la k'i ba diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ la k'e ka balo nkalon kan ko min bɛ da ko o ye nkalon ye depuis kunu fo bi ja nkalon de b'e da ja e bɛ ka baara ninnu kɛ i yɛrɛ ka intérêt kama i muso bɛna jigin faransi musokɔrɔba an tun k'a kɛ musokɔrɔba yɛrɛ ne t'o contrôle la musokɔrɔba ka furakɛli walayi o ka di ne ye ni u tun sera ka diɲɛ ko bɛɛ k'i ye ka taa musokɔrɔba furakɛ u taara ni musokɔrɔba ye yɔrɔ o yɔrɔ n t'o contrôle la i muso bɛna jigin faransi o y'a fɔlɔ ye ka i yɛrɛ ta k'i bɔ yen ko k'i ni bila faransi yan ayi i muso tɛna jigin dɛ i yɛrɛ tɛ a bɛ taa jigin L5 de ayi lajila rasulullah yɛrɛ c'est pas possible c'est incroyable ni ala n'a kira cɛ c'est incroyable c'est inyafoɲable depuis n wolola ne tun bɛ fɛ ka n tɛgɛ fila kɛ madu la nin bɛɛ kɔfɛ farafin man ɲi farafin man ɲi bon nin bɛɛ kɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ quoi min bɛ k'an tɔɔrɔ quoi a bɛ ka weleli kɛ fan bɛɛ ko montage de don ko ale kan tɛ c'est-à-dire ka t'i sɔrɔ i bo kunna c'est-à-dire i sigilen b'i bo la i bɛ k'i bo kɛ e ko e tɛ k'e bo tɛ a bɛ nin bɛɛ la a bɛ weleli la fan bɛɛ a bɛ ɲini ka mori bokɛbali wele ko ale tɛ bilahi taala ni ala cɛ c'est-à-dire n'i bɛ bɔ ka kuma dɔrɔn il faut avoir les preuves dans l'appui madu bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye mali kɔnɔ ko ale tɛ ko c'est monté ko c'est une montage ko nin montera di ko ale kan tɛ aw ni ala cɛ aw y'a lamɛn ne yɛrɛ y'a lamɛn kan min bɛ k'a fɔ madu kan don wa madu kan tɛ hali bi madu bɛ k'a fɔ ko non ko montage don ko ale tɛ A26 kurakura dir'i ma ka tila ka miliyɔn 10 di ma i k'o bila i kun gouvernement fɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun kama k'aw ka bɔ dɔrɔn ko ka bila arasa la n y'o de fɔ aw ye cɛw kun caman sumuni ale gɛrɛ nan tɛ bɔ nka n'a mɔna a bi tɛ n'a nɔrɔkɔ dɛ arasa n'a ma arasa to aw bɛ malo nin ye début de commencement ye n y'a fɔ cɛ o cɛ bilara arasta kɔ kalon kan i ni maloli man jan bila ye
Bon, Nimbeko, John be botru kabe Madou Lame. Ne be foko olu donner. John de be botru kabe Madou Lame. Bon, leaderou, neni au, ambera jere, amba kono. Bon, nous y conseil de la délicando ka di ambera jere ma. C'est-à-dire, mami ko ki be tien no fe ni liti kono. Il va faire, il faso. Quoi ka jo tien ka ni liti kono. I jantu yere la ala kama. I jantu yere la. Parce que, ni mogoshi tunta don ko ni me Madou soro. Mais caman kon tun sigele menaye. Puisque beba don Madou dépa ye ni damina ya damina ka ayreka intérêt personnel kama. Bon, problème fene mi ou ya ka vie privée n'tenda do mo ka vie privée la quoi. Ah ben excuse ni yoro ina Madou flene Madou te fa glola. Madou be glomi. Madou be glomi a te fa Madou nyate yele. Ntaro fo obo kalama fene. A nyate yele. Bon, Jombi to irama olao. Qui be confiance ta ko ka da Madou kan. C'est-à-dire, kosu dobi, Jombi ti kono kuma fo Madou. Ou ye Madou nenga ka Madou blaga gra rasa la. Atumbe ou kono ko abena fin do soro. Rasa bolo. Non là, en tant qu'on fait, rasa ta qu'on fait. Nyo do fo ou ye ala ni kra de be rasta ko. Nou ou ye isenta ni ibolo be ala bolo. Ete bine. Ay rasta toui. Ni ye kle kura wora de bolen tuguni pour que ka fo awye fen ben ala che che i tugura tien fola ko che i tugura tien fola ko ku ita fe ka yebe malu fa do ba ko ba do ba ko fa ye do kai ka kla ka ta ka sira chela ko ba dinta ko ka sira chela ka ba ndeme ka be kuma fa ye ko ka kuma o ye do folo yi Bako kaka kuma o ye do flana ye do bana ba yoro do la kona o ye bataille kalo kononton do la kora o ye ay chetui no ta obebe malo na ma tu dron malo be ka o be kono a o sigi ka korofo avocalu bora fa be fe pari kono ya aw ya ye donc donso so bato ba mana côté donso so bato ko dangali toma donc o kera madutai c'est-à-dire o kera Madoutai nyemere na shibana biti dashe surudala otuma sheu ba choki o Madou chokina ya fon ya wala mini yamba fe ka choki fo ka fono donc ebena botukuni ki ibena mouvement moye ibena botukuni ki be min fo ne be fe ko de donc quoi mali de juma ba sigitu ke Madou lame a obana peu mbolo ngono te na France ay warde nga kenku ni tunyi washi nyini maru mamsa dini mbe ite fama uta intoi madame la première dame aba bijan folo amana folo re ni kamosone maru nguzo te da atena jigin français re ametana Nagasaki de abita jigin no ja bere biki tanyini bon oye maru kati 24 Yoro, depuis qu'on est dans la Kati 24, ne m'a pas fouillé fini. Depuis 6 mois, wakati. Il est fan beke manga, qui boira douba qu'on a connaît 6 pana. Ko, mi famu, arasa krefe, machama, il boira ka mi yira auna. Ote Kati 24 ye. Kati 24, ali kunu e boira delila. Sabalisa Kati 24. Ali kunu, i boira delila. Ali kunu e boira delila. Ibe kaka viroke. Qui be rasa chromatique. Bon, il est demsenier, m'bemba famu, parce que il be chou de câble la vidéo là. Ne ba ni be famu, e be chou qui la vidéo de là. Donc, il kuma choko don. Et ne e ba faire ka sigi rasta krefe ou. Il va faire ka sigi rasta ka mo krefe ou. Kati 24 ni ta ke choko yere. Kunu ngoro e bora delli la. Ibe ka delli ke fambe fe. Afura ki ka vidéo ke kananaye. Delli ke vidéo ki ka ke kananaye. An yɛrɛ k'a publier Facebook sanfɛ i y'a kɛ yan Kati 24 i m'a kɛ dɛ mais i bɛ bɔ i taara kunun ko depuis la e suspendra ko kuma k'e ka suspension k'a bɛ ban don jumɛn Kati 24 e bɛ fɛ suspension ka ban diɲɛ don o don ko kura b'e bolo k'a kɛ image min bɛ yɛrɛ Facebook sanfɛ o tɛ o an tɛ da Facebook kuma yɛrɛ la tuguni preuve fo preuve ka sɔrɔ i bolo vidéo keli ka non puisque téléphone bébé bolo hal ni chinois téléphone ni sur ko tactile do abse ka vidéo direct ke ni connexion mala abse ka ticket direct ke c'est sans problème mais mami be vidéo nyuma nga manchare
Vidéo ɲumankɛla man ca. Ne de y'o fɔ aw ye. Vidéo ɲumankɛla man ca dɛ. Ka n'i sigi dɔrɔn ko kuma ka di n ye n bɛ kuma. Non non non. Donc Kati 24 n bɛ min f'i ye ne dɔgɔnin jugujugu de ye. Manamana ko dabila maa minnu bɛ k'i su i ka bɔ olu nɔfɛ. E bɛ se k'a récupérer hali bi. Parce que minnu bɛ k'e su k'a daminɛ France kɔnɔ ka taa bila fo Mali kɔnɔ. Olu kilakɛra a mɛnna. Olu ka kurun sera cɛncɛn ma. A mɛnna. Kurun in sigira cɛncɛn kan a mɛnna. Kuma de man d'an ye. N'o tɛ olu ka kurun sigira cɛncɛn kan bi tɛ. O mɛnna. Hali olu tɛ se ka ɲɛmɛrɛ minɛ tuguni. U tɛ se ka hali ɲɛmɛrɛ minɛ. Yɔrɔ kuma tɛ ngunduru ma. An tɛna kuma kɛlɛnin ma. U bɛ bori ko fali k'u tigɛlen. Donc nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin si tɛ se ka sɔrɔ a si tɛ se ka sɔrɔ an tɛrɛ faga. A bɛɛ ka kurun sera cɛncɛn ma. Cɛncɛn de b'a bɛɛ ka kurun jukɔrɔ n'o tɛ ji tɛ yen dɛ. Donc tu es récupérable toujours. I yɛrɛ togo ɲa i ka fara ka mɔgɔw lamɛn i bɛ lamɛnli kɛ ka tila ka bɔ k'a fɔ k'e bɛ taa delili kɛ. Ne ko n'an farala ɲɔgɔn kan o an ka tugu tiɲɛ nɔfɛ o. Ne ko fɛn kɛri k'o bɔ a. N'a bɛnna aw ma an b'an ka tournée la Amérique dɛ tasa joni. N'a bɛnna aw ma an b'an ka tournée la yen. N'a ma bɛn aw ma fɛnɛ an b'an ka mobilisation na alternance 2018. Janjo me fɔ mɔgɔw ye maa minnu bɛ yen k'u fɔrɔlen don kalon tigɛ la k'u bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka sɔrɔ u b'u yɛrɛ ka intérêt personnel de nɔfɛ an bɛ janjo fɔ o mɔgɔ ninnu ye. Janjo kan ka fɔ maa de ye o de kama n ye janjo ta a ye bi. Ya bon ala ka sabu ɲuman k'an ye. Donc an b'a kuncɛ ni janjo ye parce que kuma tɛ ne da tuguni quoi. Ne dabali banna Mali ko la. Pewu 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 pewu. Aya. Donc, one love à vous tous. Opi, Agambe, merci à vous. Vidéo Kungurundron. Mais, nous serons à fin flâner d'Ignarono. Mousso, Ani Nafolo. Noé, Tchétché, Hakili Yelama. Iteka Moua Yitouni. Ala Kankisi Mousso Djouguma. Ala Kankisi Nafolo Chitanema. Chitane Nafolo, Ala Kankisama. One love à vous tous. Mais dans les vidéos prochaines, Ala Nikrama Bashi Oreke Anna. Concernant sur Alternance 2018. Sur le continent américain, les États-Unis. On le va vous tous. Ni ma ko bilen kɛ